6. Today we will do a micro teaching simulation about changing of matter. But first, let we introduce ourselves first. My name is Devadu Siva Febrianto. My name is Angelidia Scorpi. My name is Wakyuna Khalikan. My name is Malate Nisi. Okay, happy watching guys. Good morning, student. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? And you? I'm fine too. Hari ini kita akan belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Please, Mas Bagus. Let's pray together. Nah, Hari ini ada yang tidak masuk? Hari ini kita akan belajar tentang changing state of matter. The topic learning objective is describe the characteristic of solid, liquid, and gaseous status. Identify whether a substance is encountered in everyday life is a solid, liquid, or gas. Then distinguish the characteristic of solid, liquid, and gaseous status. Selanjutnya akan dijelaskan. Okay, students, today we learn about changing state of matter atau perubahan wujud zat. Before we start this learning, please wanna know, have you ever wondered how water freezes when put in the freezer? Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana air itu bisa membeku ketika dimasukkan ke dalam freezer di kulkas? Pernah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hal itu. Nah, let's observe this picture. Kalian bisa lihat gambar
gambar apa? Ya, snowman ya, atau manusia salju. Nah, di situ merupakan salah satu contoh perubahan antara cair dan juga padat. Kalian bisa lihat ya, lama-lama snowman-nya akan mencair seperti itu. Oke, yang pertama perubahan antara change state between solid and liquid, yang pertama adalah freezing atau membeku. Freezing is a form of change instead that occurs in liquid objects into solid object. Jadi membeku itu merupakan perubahan dari cair ke padat. Kemudian the change instead of freezing is practically the opposite of melting. That means the process of changing state by freezing will release half of the full temperature as opposed to melting. Jadi membeku ini merupakan kebalikan dari mencair, dan juga freezing ini, membeku ini dapat terjadi karena adanya suhu rendah atau suhu yang dingin. Kemudian untuk contohnya di situ, frozen water in the freezer into as cup of frozen or other liquid ingredients. Jadi setiap benda cair yang kita taruh di dalam kulkas itu nanti akan membeku lama-lamaan. Next, ada melting atau mencair. Melting is a form of change of state that occurs in a solid to a liquid. Jadi melting atau mencair ini merupakan perubahan yang terjadi pada benda padat ke benda cair. Kemudian, in order to change the form of melting, it requires half or head that affects the surface of the object. Jadi melting ini dapat terjadi karena adanya kalor atau panas. Jadi kalau suatu benda padat itu dapat mencair karena adanya kalor atau panas. Kemudian this change in form is also known as melting. Jadi kalau benda padat kemudian dipanaskan itu namanya adalah meleleh atau melting. Nah, untuk contohnya di situ yaitu Sinta melt chocolate. Sinta make chocolate bar to make them thicker by heating them on the stove. Jadi di situ contohnya yaitu Sinta melelehkan coklat batang di atas kompor. Jadi coklat batang, coklat bar itu ya, kita lelehkan di atas kompor, kan diberi panas ya dari api pada kompor tersebut, maka nanti akan meleleh. Kemudian selanjutnya change between liquid and gas. Perubahan antara cair dan juga gas. Kalian tahu ini gambar apa? Eko. Ya, yang sedang direbus ya. Cara keren. Nah, jadi perubahan antara benda cair dan benda gas itu juga ada dua. Yang pertama ada condensation dan yang kedua ada evaporation. Condensation atau mengembun is a form of change of state that occurs in a gas object into a liquid object. Jadi mengembun itu merupakan perubahan dari gas ke cair. Kemudian condensation occurs in gas in cold air or low temperature into water droplets. Jadi mengembun itu dapat terjadi karena adanya suhu rendah, kemudian lama-kelamaan akan menjadi tetesan air. Kemudian this change of state is included in the process that release heat because it requires low temperature. Nah, contohnya di sini ya, Grammets can see the dew on the leaves of the grass in the morning, or the grass that has condensed from being filled with cold water or ice. Jadi contoh yang pertama, kalau kalian pagi-pagi gitu ke sawah atau ke tempat-tempat yang ada rumput-rumputnya, itu pasti kalian akan melihat air-air yang ada pada rumput tersebut. Nah, itu dinamakan embun. Dan juga contoh selanjutnya itu air. Kalian pernah minum es pakai gelas? Nah, di situ pasti gelasnya bagian luar akan ada tetesan air seperti itu ya. Ini nih. Ya, seperti itu. Nanti itu namanya embun. Kemudian selanjutnya adalah evaporation atau penguapan. Evaporation is a form of change of state that occurs in a liquid to become gas.
operation ini merupakan proses yang terjadi dari cair ke gas. Kemudian evaporation is a change of state that requires heat or heating. Jadi evaporation ini terjadi karena adanya pemanasan. Jadi membutuhkan kalor layaknya melting tadi. Kemudian this change do not only occur in liquid but can also occur in the human body. Nah, maksudnya gimana? Jadi tubuh kita itu kalau kita berolahraga itu akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu nanti dapat menguap dan dapat mendinginkan tubuh kita. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian untuk contoh yang lain itu seperti gambar yang pertama tadi, ketika kita sedang memasak air. Nah, biasanya kan itu keluar asap ya. Nah, itu dinamakan penguapan. Okay, for the next lesson will be explained by my partner. Okay guys, then let's discuss about change between solid and gases. Okay, the first one I want Nurul to read this sublimation first. Ayo Mbak Nurul. Sublimation. Sublimation is a form of change in objects. First, in solid objects into gaseous materials. The process of changing from form by sublimation requires heat or heat energy so that the solid objects can turn into the gas molecules in the air. For example, if gravity puts camphor or camphor in a room, over time the solid matter will run or because its movement into the air. Okay, thank you Nurul. So guys, sublimation is when a solid object turns into the gas material. So in this PPT, the example of sublimation is when kapur atau dalam bahasa Indonesianya itu kapur barus ya. Kapur barus kalau kita letakkan di dalam ruangan lama-kelamaan akan menghilang kan. Nah, itu kapur barusnya akan berubah menjadi zat gas. Ya, benar sekali. And then deposition or crystallization. Mbak Merita. Deposition or crystallization. Crystallization is a form of that occurs in gaseous material into denser material. The process of changing this form occurs due to the release of heat energy or heat at a lower temperature than the object. Gravity can observe this change in the honey bottle when crystallization of sugar begins to occur over time. Okay, thank you Merita. So, when the sublimation is when the solid object turns into the gases, the crystallization is when the gases turns into the solid object. Jadi kebalikannya ya. Kalau tadi menyublim itu dari padat ke gas, kalau mengkristal itu dari gas ke padat. Ya, tepat sekali. Okay. Now, are you get it, guys? Get it? Okay. Okay, now I will divide you into the 4 groups. This is group 1, and then this is group 2, and then group 3, and this is group 4. I will give you exercise. Please do your work for 10 minutes, and after that, please presentation in front of the class. Okay? Okay. Are you guys are you guys finished the LKPD? No. Okay. Now, please the group 1 presentation.
explanation in front the class. Come on, group 1. Okay, nice. Kesini lagi mas. Kesini lagi mas. Kesini lagi. Kesini lagi. Lagi. Dev. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm from Group 1. I will explain my class. Yang pertama yaitu sublimation. Sublimasi nggak perlu harus evaporation, panci yang dipanaskan, and melting is ice cube. Okay, give applause for the iPod. Saya menemukan 4 kata. Oh ya, iPhone. Yang pertama yaitu evaporation, yang kedua solid, yang ketiga melt, dan yang terakhir adalah sublimation. Okay, thank you for the presentation. Okay, thank you guys. You are good today. I really proud of you, and then akan diteruskan oleh Bang saya. Okay, do you have a question about this material? No. Okay, you don't have a question. Next, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, what we learn today? Change stand of matter. Perubahan wujud benda. How many state of matter? Tadi ada berapa wujud benda? Tiga. Apa aja? Solid, liquid, and gas. Okay. Next, how many change state of matter? Ada berapa? Ada berapa perubahan wujud benda? Ada 6. Yang pertama, melting. Melting itu perubahan wujud benda from solid itu liquid, dari padat ke cair. Yang kedua, freezing. Freezing itu perubahan wujud benda dari liquid to solid atau cair ke padat. Yang selanjutnya, yang ketiga, condensation atau pengembunan. Pengembunan itu perubahan wujud benda dari ya, from gas to liquid. Yang keempat apa? Evaporation atau penguapan. Penguapan perubahan wujud benda dari liquid ya, from liquid to gas. Yang selanjutnya, sublimation atau penyubliman. Perubahan wujud benda dari padat ke gas. Yang terakhir, ya, crystallization atau pengkristalan, pengkristal, dari perubahan wujud benda dari gas ke padat. ya benar, dari gas ke padat. Oke, I think you have understood about this material today. Next, Miss punya lembar evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri. Okay, have you finished
working on soal evaluasinya? Ya. Oke, dari hasil soal evaluasi ini semuanya udah bagus semua hasilnya. Jadi untuk selanjutnya kalian kerjakan activity 4 atau activity 4 di rumah. Nanti dikumpulin untuk minggu depan. Jangan lupa for the next class kita akan mempelajari mengenai gaya dan perubahannya. Jadi pastikan untuk belajar dulu di rumah. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Miss minta untuk Mas Bayu untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Finish. Oke, sekian dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi teaching simulasi teaching dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.